Pila gud kasi man ang ning agi mino nga galimit-limit gud ko sa akong pagkaon mi kay sukad atong na UTI ko ug naamueba mi so karon mi mag-craving satisfied gyud ta mi. So mao ning anhi mi ani sa akong manghod mi sa among barangay. Unya kay nakaagi man mi aning cheesy pandesal sa karsada mino nga medyo init-init pa gyud mi. So mao ning nipalit kog balig 100 para natay katimo-timo diri as balay samtang galuto. Gimarinate ra dai ni nako ang karne mi ug ang pusit nga gipalit sa ko ang manghod gaina kay para ato ang sugbaon. Pero bitaw murag dili na gud ko ka voice over on mino kay naagoy gasuy-asuya ani akong pag voice over ba nga mura daw kog nangadji pastilan kay rang wala eh. Pero bitaw giuna day nakog sugba ning pusit mino kay dili naman siya kinahanglan ihumol pa sa marinate compare atong karne natong baboy. Unya kay dali ra man gud kaayo ni maluto ang pusit mino kay pila ra goy kinabuhi ani. So nagsunod na lang sad kog pabaga ani usab mino kay para isunod na kog sugba ang talong ug ang karne. Nya ako din ang gipabantayan sa akong manghod ni akong gisugba nga talong mi kay na ako giobra sa sulod sa kusina mi unya kay nalingaw man siya glantaw sa TV so mao to hapit na uling ang amo ang talong. Pero purya-buyag lang gyud rong adlaw mi kay namigod kayo ang tiyempo diris bukid mino aning si manahaba padulong na gud ni summer mi kay nami na gud kaayo ang kahayag diris langit. Mao na gud ni giingon mi nga dili na gud ta magsigsugbay aning dalan ug magbaklay kong danlo. Samtang day akong manghod mi kay namula didto sa pikas buntod mi kay manug wala na pud mi bugas. Dili lang day kay manug mi kay nahutdan gyud ay mig bugas rong adlaw pastilan. Yamayo na lang gani mi kay maayo ang tiyempo so nakaugara dayon akong manghod ug humay mi mga udto pa lamang unya iyaha dayong gipagaling. Nga kay hapit naman sa di maluto ang akong giluto mi gitawag na dayon ako sila mama ug papa nga diri na lang mi maniudto ug dalon na lang nila ang ilahang kanon. Nya ako na lang sad gitawag ako ang mga sister-in-law mi para makadungan na sad mig pangaon diri as balay. Nya mao man ni nakanami ko mag-vlog-vlog ta mi no mag-content ta kay makatingob jud mig pangaon ani mi kay syempre nami og sudan pastilan. Makahinumdum pa ko ato sa una mino nga mao pay pagsugod-sugod na kog vlog mi unya galuto-luto ko nya moana to akong usang manghod nga maayo na lang daw ga vlog-vlog ko kundi dili daw mi makakaog ingon ani bitaw. Nya fast forward mi kay nahumana day kog luto dito sa payag mi no ning sulod na ko diri mi og diri na nako ni gipanghiwa ang amo ang sudanonon. Nya since akong mama mi kay dili man mo kaon og karne nga baboy no so mao ning naatay pusit karon nga gisugba nya ako ra din ning gibutangan og lamas sa usawan mi dayon gakihad na lamang sad ko aning cucumber kay nami man gyud siya parisan ang sinugba. Wala sa lamang gud taron ga sabaw mi kay ugma na ko ani magtunog kalabasa mi nga to ang butangan og kamunggay. Nya finally mi after 2 hours akong tindog-tindog sa payag mi kay namahana jud kog luto. Nya lami gud kayo sa feeling mi no nga karon nga maka-afford na tag kaon-kaon og lami nga kauban ra gihapon nato atong pamilya. Gikan gasugod mi sa magputol-putol ra og bulad og sabuan ang noodles ug usa kaldero unya ani karon nga maka-afford na ta. Pero bitaw maora gud to mi. Bye.